Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Pape François qui est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes sous la place Saint-Pierre et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù a Maria Maddalena: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Maria di Magdala si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Ella andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit à Marie-Madeleine: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors: « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit: « Rabbouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur ». Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of John. Jesus said to Mary Magdalene, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabbuni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and sisters and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God
and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord." The word of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu Maria von Magdala: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?" Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen." Jesus sagte zu ihr: „Maria." Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: „Rabbuni", das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: „Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: „Ich habe den Herrn gesehen." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús le dice a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabboni», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor». Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus perguntou a Maria Madalena: «Mulher, por que choras? Quem procuras?». Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: «Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo». Então Jesus falou: «Maria». Ela voltou-se e exclamou em hebraico: «Rabbuni», que quer dizer mestre. Jesus disse: «Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus». Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: «Eu vi o Senhor». Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. فقال لها يسوع: لماذا تبكين أيتها المرأة وعمن تبحثين؟ فظنت أنه البستاني فقالت له: سيدي، إن كنت أنت قد ذهبت به فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. فقال لها يسوع: مريم. فالتفتت وقالت له بالعبرية: ربوني، أي معلم. فقال لها يسوع: لا تمسكيني، إني لم أصعد بعد إلى أبي، بل اذهبي إلى إخوتي فقولي لهم: إني صاعد إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية
وأخبرت التلاميذ بأن قد رأيت الرب وبأنه قال لها ذاك الكلام. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Marii Magdaleny: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste settimane, Ces dernières semaines, notre réflexion avance, pour ainsi dire, dans l'orbite du mystère pascal. Aujourd'hui, nous rencontrons celle qui, selon les évangiles, la première a vu Jésus ressuscité, Marie-Madeleine. Était terminé depuis peu le repos du sabbat. Le jour de la Passion, il n'y a pas eu le temps pour compléter les rites funéraires. Et pour cela, dans cette aube pleine de tristesse, les femmes se rendent au tombeau de Jésus avec des huiles parfumées. La première arrivée est-elle, Marie-Madeleine, l'une des disciples qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée, se mettant au service de l'Église naissante. Sur son chemin vers la tombe se reflète la loyauté de nombreuses femmes qui ont consacré des années au chemin des cimetières dans la mémoire de quelqu'un qui n'est plus là. Les liens les plus authentiques ne sont pas brisés par la mort. Il y a ceux qui continuent à aimer, même si la personne aimée est partie pour toujours. L'Évangile décrit Marie-Madeleine, mettant tout de suite en évidence que ce n'était pas une femme à l'enthousiasme facile. En effet, après la première visite à la tombe, elle retourne déçue à l'endroit où les disciples se cachaient. Elle raconte que la pierre avait été déplacée de l'entrée du sépulcre. Et sa première hypothèse est la plus simple que l'on pouvait formuler. Quelqu'un doit avoir volé le corps de Jésus.
Donc, la première annonce que Marie apporte n'est pas l'annonce de la résurrection, mais d'un vol que des inconnus avaient fait alors que tout Jérusalem était en train de dormir. Ensuite, les évangiles racontent d'un deuxième voyage de Madeleine au tombeau de Jésus. Elle était têtue, Marie. Elle est allée, elle est revenue. Elle n'était pas persuadée. Cette fois-ci, elle marche, elle avance lentement. Marie souffre doublement. Tout d'abord pour la mort de Jésus et ensuite à cause de la disparition inexplicable de son corre. Et alors qu'elle se penche sur la tombe, les yeux pleins de larmes, que Dieu la surprend de la manière la plus inattendue. L'évangéliste Jean souligne la persistance de son aveuglement. Elle ne remarque pas la présence de deux anges qui la questionnent. Et même, elle se méfie en voyant un homme derrière elle. Elle pense que c'était le jardinier du cimetière. Mais finalement, elle découvre l'événement le plus choquant dans l'histoire humaine, lorsqu'enfin elle est appelée par son nom, Marie. Comme il est agréable de penser que la première apparition de ressuscité, d'après les évangiles, a eu lieu d'une façon si personnelle, qu'il y a quelqu'un qui nous connaît, qui voit notre souffrance, nos déceptions, et qui s'émeut pour nous, et nous appelle par notre nom. C'est une loi que nous trouvons gravée sur de nombreuses pages de l'Évangile. Autour de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu, mais la réalité la plus prodigieuse est que, bien avant, il y a tout d'abord Dieu qui se soucie de notre vie, qui veut l'élever, et pour faire cela, il nous appelle par notre nom, reconnaissant le visage personnel de chacun. Chaque homme est une histoire d'amour que Dieu écrit sur cette terre. Chacun d'entre nous, donc, est une histoire d'amour de Dieu. À chacun de nous, Dieu appelle par notre prénom. Il connaît notre nom. Il nous regarde. Il nous attend. Il nous pardonne. Il a de la patience avec nous. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Chacun d'entre nous a cette expérience. Et Jésus l'appelle Marie. La révolution de sa vie, la révolution pour transformer l'existence de tout homme et femme commence par un nom qui résonne dans le jardin de la tombe vide. Les évangiles nous décrivent le bonheur de Marie. La résurrection de Jésus n'est pas une joie donnée avec le compte-gouttes, mais une cascade qui touche toute la vie. L'existence chrétienne n'est pas tissée d'un bonheur doux, mais de vagues qui emportent tout. Essayez de penser, vous, en cet instant, avec les bagages de déception et de défaite que chacun
chacun de nous porte dans son cœur. Eh bien, il y a un Dieu proche de nous qui nous appelle par notre prénom et qui nous dit « Lève-toi, arrête de pleurer parce que je suis venu te libérer. » C'est beau ça. Jésus n'est pas celui qui s'adapte au monde en tolérant que dans ce monde, la mort, la tristesse, la haine, la destruction morale des gens continuent. Notre Dieu n'est pas inerte, mais notre Dieu c'est un rêveur, permettez-moi ce mot. Il rêve la transformation du monde et l'a réalisé dans le mystère de la résurrection. Marie aimerait embrasser son Seigneur, mais maintenant il est orienté vers le Père Céleste, alors qu'elle est envoyée pour apporter l'annonce aux frères. Et donc cette femme, qu'avant de rencontrer Jésus, était à la merci du malin, est devenue maintenant apôtre de la nouvelle et plus grande espérance. Que son intercession nous aide à vivre nous aussi cette expérience. À l'heure du pleur, de l'abandon, écoutez Jésus ressuscité qui nous appelle par notre prénom et le cœur plein de joie, allez annoncer « J'ai vu le Seigneur ». J'ai changé de vie puisque j'ai vu le Seigneur. Et maintenant, je suis différent. Je ne suis plus comme auparavant. Je suis une autre personne. J'ai changé parce que j'ai vu le Seigneur. Voilà notre force et notre espérance. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons Marie-Madeleine, la première qui, selon les évangiles, a vu le Christ ressuscité. Alors qu'elle pleure la mort de Jésus et la disparition de son corps, le Seigneur la surprend de manière inattendue. Elle ne le reconnaît que lorsqu'il l'appelle par son nom, Marie. C'est ainsi que le ressuscité se fait reconnaître par chacun de nous dans une relation personnelle. Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît personnellement. Il se préoccupe de notre vie qu'il veut relever. La résurrection de Jésus n'est pas, pour le chrétien, une petite joie quelconque, éphémère. Elle est une cascade qui envahit toute notre vie. Car du milieu des désillusions et des échecs que chacun porte dans son cœur, il y a un Dieu tout près de nous qui nous dit « Cesse de pleurer parce que je suis là pour te libérer ». Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il Collegio di Difesa dell'OTAN, il gruppo dell'Università Cattolica di Lovaino, il pellegrinaggio diocesano di Gand, come pure i fedeli venuti da Francia, Svizzera e Costa d'Avorio. Fratelli e sorelle,
Maria Maddalena a breve voluto abbracciare il Signore, ma Egli le invia a portare la buona novella agli Apostoli. Anche noi, nell'ora del pianto e nell'abbandono, possiamo ascoltare Gesù che ci chiama per nome e ci invia a portare la buona novella ai nostri fratelli. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le Collège de défense de l'OTAN, le groupe de l'Université catholique de Louvain, le pèlerinage du diocèse de Gand, ainsi que les pèlerins venus de France, de Suisse et de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, Marie-Madeleine aurait voulu étreindre le Seigneur, mais lui l'envoie porter la bonne nouvelle aux apôtres. Nous aussi, à l'heure des pleurs et de l'abandon, puissions-nous entendre Jésus nous appeler par notre nom et nous envoyer porter la bonne nouvelle à nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian hope, we now reflect on Mary Magdalene as an apostle of the hope brought by the gospel. St. John tells us that on Easter morning, Mary had gone to the tomb of Jesus. She saw that it was empty and returned to tell this news to Peter and the other disciples. Returning to the tomb, yet still not understanding what had happened, Mary encounters the risen Lord, but does not recognize him until he calls her by name. This first appearance of Jesus after rising from the dead is thus something intensely personal. We know that just as he did with Mary Magdalene, so too Jesus calls each of us by name and fills us with joy at his presence. Our encounter with him brings freedom and opens up new vistas of life. It transforms our world and brings undying hope. The risen Lord tells Mary not to cling to him, but to go and tell the good news of his resurrection to others. Mary Magdalene thus becomes the apostle of Christian hope. By her prayers, may we encounter anew the risen Lord, who calls us by name, turns our sorrow into joy, and sends us forth to proclaim by our lives that he is truly risen. The Holy Father will now address us in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Swaziland, Hong Kong, Indonesia, India, Filippine, Vietnam, Canada, Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto invoco su tutti voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Ireland, Swaziland, Hong Kong, Indonesia, India, the Philippines, Vietnam, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families
the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le pape François saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, nach dem Johannesevangelium hat Maria von Magdala als erste den auferstandenen Herrn Jesus gesehen. Sie wurde sozusagen zur Apostolin der neuen und größten Hoffnung, der Auferstehung. Ihr Besuch beim Grab am Ostermorgen war ein Abbild der Treue vieler Frauen, die in Erinnerung an einen lieben Verstorbenen die Friedhöfe aufsuchen. Das leere Grab ließ sie zunächst nüchtern darauf schließen, dass der Leichnam weggenommen wurde, und sie berichtete es den Aposteln. Maria ging dann nochmals zum Grab, doppelt schwer bedrückt wegen des Todes Jesu und dem unerklärlichen Verschwinden seines Leichnams. Und da überrascht sie Gott auf unerwartete Weise. Als Jesus sie mit Namen anspricht, erkennt sie den Herrn, der lebt. Diese erste Erscheinung des Auferstandenen geschieht ganz persönlich. Sie zeigt uns den Gott, der uns Menschen kennt, sich unserer annimmt und sich um unser Leben kümmert. Jeder Mensch ist eine Geschichte der Liebe, die Gott auf Erden schreibt. Wie bei Maria von Magdala ist das Leben jedes Christen in diese überströmende Freude hineingenommen. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der uns beim Namen nennt und aufrichtet, der durch seine Auferstehung uns und die Welt verwandelt. Con affetto saluto i fratelli e le sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca. Dio non ci lascia soli nelle fatiche e necessità della vita. Il Signore risorto ci chiama per nome, come la Maddalena, e vuole anche noi diventiamo nel nostro mondo messaggeri della gioia pasquale e apostoli della sua speranza. Per questo lo Spirito Santo vi dia la forza della sua grazia. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Gott lässt uns in den Mühen und Nöten des Lebens nicht allein. Der auferstandene Herr ruft uns wie Magdalena beim Namen und will, dass auch wir in unserer Lebenswelt zu Boten der österlichen Freude und Aposteln seiner Hoffnung werden. Dazu stärke euch der Heilige Geist mit seiner Gnade. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua dirigimos nuestra mirada a María Magdalena, la primera persona en encontrarse
con Jesús resucitado según los Evangelios. La experiencia de la resurrección que vive María Magdalena es profunda y existencial. Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha perdido un ser querido. Y al llegar ahí, el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús le impedían verlo y reconocerlo vivo. Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre. Ella, al sentirse interpelada personalmente, experimenta dentro de sí una felicidad tan profunda que cambiará su existencia y que está destinada también a transformar la existencia de todo hombre y mujer. Es muy hermoso pensar que la primera aparición de Jesús resucitado se haya producido de un modo tan personal y cercano. Nuestra vida, tantas veces cargada de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre y nos dice: levántate, no llores más, porque he venido a liberarte. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a perseverar en la oración y en la escucha de la palabra de Dios para que en los momentos de dolor y abandono sientan cómo Jesús resucitado los llama por su nombre y salgan con el corazón lleno de alegría a anunciar a todos la buena noticia de la resurrección. Que Dios los bendiga. Santo Padre, Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Maria Madalena é uma apóstola da esperança. Após a morte de Jesus, e logo que o descanso do sábado permitiu, ela, fiel ao seu amor pelo Senhor, vai até o sepulcro para completar os ritos fúnebres. Lá, quando chega, vê que alguém removera a pedra que estava à porta do sepulcro. Pensa que roubaram o corpo de Jesus. Adverte os discípulos e, em seguida, volta de novo ao sepulcro com uma dupla tristeza: a morte de Jesus e o desaparecimento do seu corpo. Porém, dessa vez é surpreendida pelo aparecimento de 2 anjos e, finalmente, do próprio Jesus, a quem reconhece quando este a chama pelo nome: Maria. É assim que Deus vem ao encontro dos nossos sofrimentos, chama-nos pelo nome. A ressurreição de Jesus é uma revolução que transformou a vida de Maria Madalena e transforma a vida de cada um de nós. Uma revolução que não vem a conta-gotas, mas é como uma cascata que se expande por toda a existência.
Deus não quer a nossa tristeza, mas a cada dia nos chama pelo nome, para que junto com Cristo possamos nos reerguer. Saluto di cuore tutti i pellegrini di lingua portoghese, particolarmente i brasiliani venuti da Bahia, Fortaleza e Brasilia. Cari amici, il Signore è sempre accanto a noi, anche nei momenti più oscuri della nostra vita. Lasciamoci illuminare dalla presenza del Signore risorto e diventiamo Suoi testimoni nel mondo. Dio vi benedica. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os brasileiros vindos da Bahia, de Fortaleza e Brasília. Queridos amigos, o Senhor sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida. Deixemos-nos iluminar pela presença do Senhor ressuscitado e nos tornemos suas testemunhas no mundo. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن أخلص مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع اليوم قداسة البابا تعاليمه حول الرجاء المسيحي، متوقفا عند لقاء مريم المجدلية بالمسيح القائم من بين الأموات. كانت المجدلية أول من وصل إلى القبر فجر يوم القيامة برفقة النساء الأخريات، وعادت بعدها إلى التلاميذ بخيبة أمل لتخبرهم بأن الحجر قد دحرج عن باب القبر وأن جسد الرب قد سرق. ثم عادت ثانية إلى القبر بخطوات بطيئة ومثقلة بالحزن، وكانت هنا مفاجأة الله غير المتوقعة. المسيح القائم من بين الأموات يدعوها باسمها مريم. إن المسيح يعرفنا ويرى معاناتنا ويدعونا بأسمائنا، مؤكدا لنا بأن الله هو الذي يهتم بحياتنا أولا، وهو الذي يريد أن يسمو بها. لذا يدعونا باسمنا، معترفا بالوجه الشخصي لكل فرد منا. تصف لنا الأناجيل مدى سعادة مريم عند دعوته لها، لأن فرح قيامة يسوع هو فرح يغمر الحياة بكاملها كالشلال. إنه فرح يفيض ويجرف معه كل شيء، لأن الله لا يسمح بأن يدوم الموت والحزن والكراهية في العالم، بل يرغب بتغيير العالم، وقد حقق هذا التغيير في سر القيامة، ويدعونا باسمنا كي يغيرنا فيتغير العالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare i provenienti dal Libano, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Maria Maddalena ha portato la speranza della risurrezione ai discepoli, affinché anche loro potessero portare questa buona novella al mondo intero. La Maddalena ci insegna a perseverare nel cercare l'incontro con il risorto, a non permettere all'amarezza della morte e del lutto di spegnere in noi il desiderio di incontrare Gesù e a lasciare che il suo incontro trasformi la nostra tristezza in gioia e la trasformaci in suoi testimoni. L'incontro con il risorto ci risuscita e ci aiuta a resuscitare gli altri dai sepolcri oscuri dell'incredulità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من لبنان ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. لقد حملت مريم المجدلية رجاء القيامة للتلاميذ ليحملوا هذا الخبر السار بدورهم للعالم بأسره. إن المجدلية تعلمنا أننا يجب أن نثابر في سعينا للقاء القائم من بين الأموات وألا نسمح لمرارة الموت والحداد بأن تطفئ فينا طوقنا للقاء يسوع، وأن ندع لقاءه يبدل حزننا إلى فرح ويحولنا لشهود له. إن لقاء القائم يقيمنا كي نقيم الآخرين من قبور الشك الموحشة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na... Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również nasze rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Kontynuując refleksję nad wydarzeniami paschalnymi, dzisiaj spotykamy tę, która jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa, Marię Magdalenę, jedną z kobiet, które towarzyszyły Jezusowi począwszy od Galilei. Ewangelia zwraca uwagę, że nie była ona kobietą skłonną do egzaltacji. Po pierwszej wizycie u grobu powróciła rozczarowana do ukrywających się uczniów i opowiedziała, że kamień został odsunięty od wejścia do grobu, a ciało Jezusa musiał ktoś wykraść. Zatem pierwsza wieść nie była o zmartwychwstaniu, ale o tym, że zabrano Pana z grobu. Maria cierpi podwójnie. Po pierwsze z powodu śmierci Jezusa, a następnie z powodu niewyjaśnionego zniknięcia Jego ciała. Nawet gdy poszła do grobu po raz drugi i stała przed grobem z oczyma pełnymi łez, nie zdawała sobie sprawy z obecności dwóch aniołów, a nawet nic nie podejrzewała, widząc stojącego za nią mężczyznę, którego uważała za ogrodnika. Natomiast odkrywa tajemnicę zmartwychwstania dopiero, gdy zostaje wezwana po imieniu Mario. To znaczące dla nas wszystkich, że pierwsze ukazanie się zmartwychwstałego miało tak osobisty charakter. Zmartwychwstały nas zna
widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, wzrusza się i wzywa nas po imieniu. W naszym poszukiwaniu Boga najbardziej cudowne jest to, że Bóg znacznie wcześniej troszczy się o nasze życie i wzywa nas po imieniu, rozpoznając oblicze każdego i każdej z nas. Każdy człowiek jest opowieścią miłości, którą Bóg pisze na tej ziemi w kontekście zmartwychwstania. Sono lieto di accogliere i pellegrini polacchi e in particolare i veterani del secondo corpo d'armata polacco che sono giunti in Italia per l'anniversario della battaglia di Monte Cassino. Saluto tutti voi, combattenti qui presenti, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale avete lottato per la libertà del vostro Paese e delle altre nazioni. Il vostro sforzo, l'impegno e il sacrificio di vita dei vostri compagni fruttifichino con la pace nell'Europa e in tutto il mondo. Di cuore benedico tutti voi qui presenti e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Z radością witam polskich pielgrzymów, a w szczególności weteranów II Korpusu Polskiego, którzy przyjechali do Włoch w rocznicę walk o Monte Cassino. Pozdrawiam Was wszystkich obecnych tu kombatantów, którzy walczyliście w II wojnie światowej o wolność Waszego kraju i innych narodów. Niech Wasz trud i poświęcenie oraz ofiara życia Waszych kolegów wydają owoc pokoju w Europie i na całym świecie. Wam wszystkim tu obecnym i Waszym rodzinom z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza. Et comme d'habitude, les fidèles de langue italienne saluent les derniers, le Saint-Père. Preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Je suis heureux d'accueillir les missionnaires montfortani de la Compagnie de Marie à l'occasion de leur chapitre général et les adoratrices du Très Saint Sacrement. Je les exhorte à rénover l'adhésion à leur charisme de fondation pour transmettre l'amour et la miséricorde de Dieu dans le contexte ecclésial d'aujourd'hui. Je salue les prêtres, les enseignants des séminaires majeurs et des instituts supérieurs de l'université urbaniana pontificale. Le Saint-Père maintenant salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Parmi les fidèles a souligné la présence de l'association des grands-parents heureux
que la visite aux tombes des apôtres en ce mois dédié à Marie fasse grandir en chacun d'entre vous la dévotion à la Mère de Dieu pour être des disciples missionnaires de la joie pascale de la résurrection. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Pascal Baillon, patron des associations eucharistiques. Que son amour pour l'Eucharistie vous montre à vous, chers jeunes, l'importance de la foi dans la présence réelle de Jésus. Que le pain eucharistique vous soutienne, vous, chers malades, pour affronter sereinement l'épreuve et qu'il soit nourriture pour vous, chers jeunes mariés, dans votre croissance humaine et spirituelle de votre nouvelle famille. Pater noster, Dominus Hovisum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous dimanche prochain à midi pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.